Shalom banta grina sekitar ubas kebatin pakan doa warisi peempatkan. Kundari ras kita rendai bas lagunta tading kendo santa teman. Tadingkan dosa anta teman, tadingkan dosa anta teman. Yesus lanai dekah sare, tadingkan dosa anta teman. Dosa anta diganti jadi kisah. Tadingkan kisah ta teman, tadingkan kisah ta teman. Yesus lanai dekah sare, tadingkan kisah ta teman. Kisah ta ganti jadi cian. Tadingkan cian ta teman, tadingkan cian ta teman. Yesus lanai dekah sare, tadingkan cian ta teman. Cian ta ganti jadi gutur. Tadingkan gutul ta teman, tadingkan gutul ta teman. Yesus lanai dekah sare, tadingkan gutul ta teman. Gutul ta sekali ganti jadi rampus. Tadingkan rampus ta teman, tadingkan rampus ta teman. Yesus lanai dekah sare, tadingkan ta teman. Majuah-juah man banta ngawani perpulungan ijape kamringan meriau dengan malam mateta sebab ibre di bata paksa-paksa man banta guna si isi alur bage-bage kini kegiatan si baba kinulin man banta bagepe man kalak si deban banci dengar kita radu rasar toto notokan ke guluhenta subuk pribadi perpulungan masyarakat ras bangsa anta. Ibre di bata man banta kesempatan rukur guna kinulin ke guluhenta radu ras. Lah secara pribadi saja tapi peras kerina perpulungan Tuhan. Enda kesempatan si belin man banta jadi pendoa sapaat man ke gelundoni sirbage kecibalna enda. Bujur man Tuhan si bangketi mo kubas warisi pempatkan notokan masyarakat bangsa ras negara anta si gejap enda jadi tanggung jawab selaku kalak sirkini teken kita maka gagah toton tambelin kalban simpulikan kegeluhan kalak si deban maka kita harus tetap ertoto mari dage ras kita ertoto ngatakan bujur kami Tuhan ibas warisi pempatkan ibas kami ngikuti pekan doa maka Bapa indeskan kami serayan Tuhan si jadi liturgis dia akan Bapak Christine Ginting bagepe sebagai pengkhotbah detaser Ewit Buru Ginting kami nagasi masuk iya bagepe kami krinana si ngikuti ibadah hendak krinana baik ibas ingan hendak bagepe ibas rumah kami masing-masing demi kami alu kesalu si badia dengan kamu si ngajarisa ibas Yesus kami ertoto amin. Dende kita ibas kitab denden GBK peta nomor 66 sindekan ayat sada saja.
kebaktiin pekan doa waris pempat kenainda dibenarkan dibahas gelar di bata Bapa sinapadoni ras isina dibahas gelar Yesus Kristus sing alami dosa kalak singgit relebuh man bana dibahas gelar kesasi badia sinampati manusia ngeluh suara surah-surah di bata perkuahate Tuhan Yesus Kristus kekelengan di bata Bapa ras kerembakan sebadia ras kita krina amin. Kukatakan man bandu maka ibas wari pendungi pagi nahangan hukuman sisakan di bata man kota Sodom asangkan man kota Lukas 10 ayat 12 si puji di bata si tetap megikan ras mengalaukan pertonta sindekan kitab denden nomor 332 ayat pemena saja. Pendilo di bata man bangsana gunang geluh jadi pasu-pasu erpalaskan Jeremia 20 siwa ayat 4 sepitu. Tuhan si mada kuasa di bata nu Israel mengatakan man krina kala singgoy suruhna yang ku tertaban ku Babylon i Jerusalem nari. Pajaklah rumah janah tetaplah kam ringan ije. Irancang lu, ibabain lu gelung bangsaan lu Tuhan. Amin lip ibas pembuangan la kepe itadingken lu. Tetapi persingetin lu gelung bangsaan lu. Ibas zaman enda pe Tuhan, mau ngaturkan gelung kami ibas ingat. Kota ija kami tading genduari. Engkau pajak rumah kami, ipebelin-belin kami anak empu kami, ipetandakan kami kaman bana kerina. Suanilah peken jenari panlah ulihna. Tanah si Ibrendu man kami, ije kami ringanku pasu-pasundu. Ije kami erdegah, nuan, nuan kelon ate, nuan piniulin arah kerina dahin kami si erbage-bage. Perjabulah kam dengan mupuslah. Kenca bagi pejabuka anak du, maka ia pe mupuska. Harus makar tambah-tambah beli gandu labo erkurangna. Ibas pemasu-masundu reh tambah-tambahna beligan kami. Reh teremna kami gunandalankeun kerina si mahuli sini surakendu. Erdahinlah ku kuta-kuta kujakam go kubuang jadi tabanan. Ertotolah guna keperluan kuta sebab adi sikap ia kampai ikut sikap. Asa gege ngasup kami, enggo kami erdahin, janah tetap kami notoken jabu, kuta, pemerintah, ras kalak sideban siradu ras kami ngiani negeri enda. Belin kalara pendibata nandangi kita, si katakan bujur man dibata, singgo mereka tanggung jawab simbelin man banta, arah denden kitab denden GBKP nomor siwa puluh siwa ayat sada.
pengakun dosa kenalangan tutus notokan kegeluhan bangsa ras masyarakat. Di bata memberi kegeluhan man banta, ibrena tanah guna kegeluhan ta. Kita ringan ibas kuta, kota, negeri enda. Belin surah-surah Tuhan man banta, telah kita jadi pasu-pasu. Naksikan kelengate di bata, nerangi si gelap, nurikan kebenaran, mendalankan keadilan. Kugangai engkau tanggung jawab ta melakukan senda krina. O di bata kami, magkuah min atendo, magatilah terukuri kami si enda krina, artitekan kami ngukuri diri, keperluan teras kelompok kami saja. Lang kami mediate karena si enda, magati kami ikut ibas sila payo Di bata lasa jandilo kita guna ngelako kendahin kelengate, tapi pe ikut muat bagin pekena-kena ingan tatading pesikap si ceda nekan pengajaran si muhuli man ICP kuga pape situasina dengan ijapa pe kita ringan si renungkan ngonge si buat bagin ta ibas senda kerina masuk kita kupaksa tenang. Kita harus tetap nengi surah-surah di bata. Alu tetap ertoto, notokan dirinta, notokan jabuta, notokan sadakutata, sakap geluh, pemerintah, berbagai-bagai kejahatan, penyakit sosial, ras kerina kecibal silet si kelewata. Ngonge kita tutus muat bagini bas notokan senda kerina. Alami kau kami, O Tuhan, perketon kami megati terjang diri ras keperluan kami saja. Sidahi Tuhan, siapukanlah kini latutusan ta arah kitab Denden nomor 120 ayat kemana saja. Mengalami di bata mankala singakukan salah dosana. Di batanta, di bata si perkuah, lai tak takina dosanta, tetap yang cedakan kelengatena, mankala singakukan salah lepakna, iseh kena pengalami dosa, nina ibas, Yesaya sada ayat 10 siwah, marilah maka sidungi cakap ta enda kam gor kubang-kubang ibahan dosa tapi kupridi kam maka bersih bagi salju amin nagiar kita kan dosandu kam gombiring bagi tengguang mulihi kam jadi bentar bagi kapas adik kam berkemalangan man bangku ipandu mekai si muhuli ulih tanah ndo enda bagai mekelengate di bata man banta krina anak-anakna
maka si katakan bujur sinanami perkuahate ras kelengatena man bata. Alungan deken kitab denden di BKP nomor 402 ayat sada saja. Mari raduras kita toto kita. Oh Tuhan Bapa kami sekiranya di surga, bujur katakan kami bandu Bapa, bebas pengarah-ngarah andu kami, pagi-pagi denari sekujam genduari Bapa, lit kami alu kejuah-juahan. Bapa kentisik nari ate kami ngoge karena katandu, pasu-pasundu kemahandu Bapa, gelahna katandu enda, banci, ibagikan perpulungan du Tuhan. Bagi pe Bapa pasu-pasunduka perpulungan du Bapa, gelahna ia pe bagikan sa panci setia Bapa, laya kujah-kujah Bapa, gelah namin banci katandu enda sehman perpulungan du Bapa. Bapa sini surga endam toto sebah kami, roh kami rekelangkan anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Natsta ibas pekan doa warisi peempatkan enda dibuat ibas Kejadian 10 walu ayat 16 sah 33. Kejadian 10 walu ayat 16 sah 33. Nina bagenda pemindon Abraham karena Sodom kenca bage lawas si telu kala ndai kusada ingan janah ije dari banci ia natap tempat Sodom. Abraham ikut narukensa. Nina Tuhan ibas ukurna labo pada kubuni-bunikan man Abraham karena kai sinandangi kubahan. Kesusurna jadi sada bangsa simbelin ras terpuasa pagi. Janah arah ia kupasu-pasu kerena bangsa-bangsa. Anggo kupilih Abraham gelah banci perintah kena anakna ras kesusurna gelah erkemalangan man bangku. Janah ilaku kena kai si benar ras si bujur. Adi bage kusahkan pagi man bana kasakai si inggo kupadankan. Kenca bage nina Tuhan man Abraham lid pengadun simberat karena perbahanan si melket i Sodom ras Gomora. Dosana enggo seh belinna. Maka ngincuh ateku puja upayo satu tahlang pengadun perbahanan si melket. Kenca bage dua ibas temuena kenca bage dua ibas temuena dai neruskan perdalananna kempak Sodom, tapi Tuhan tading ras Abraham. Idahri Abraham ma Tuhan nina tuhukin imasap kendu atendu kala benar radu ras kala jahat. Hadilit 50 kala ije kala si benar ije da kendu kang kerina kutae la atendu islamat kendu terkitekan si 50 kala tentulah atendu muluk muduh munuh kala benar radu ras kala si jahat. La banci jadi la banci ilakukan due adi iceda kendu kin kuta tentu bali ibahandu hukuman kala benar ras kala jahat. Enda la banci jadi
adi bage labujur perbahanan hakim kerida doni. Ngaloi Tuhan nina adilit 50 kala kujumpai si benar isodom la kucedakan kutae erkiteken si 50 kala Nina ka Abraham tole ola atendu merawa adiku teruskan ngerana raskam Tuhan. Aku abu tanah kap ngenca lalit hakku ngatakan kai peman bandu. Tapi banci jadi 45 kala ngenca si benar labo 50 kala. Icedakan dukang kerina kutae erkiteken kurang 5 kala. Nina Tuhan laku cedakan kutae adilit 45 kala si benar ije. Ngerana ka tole Abraham kuga adi 40 kala ngenca. Ijabab Tuhan laku cedakan adilit 40 kala. Nina Abraham ola kam nembeh Tuhan ngerana denga nge ateku kuga adi 30 kala ngencalit. Nina Tuhan adilit ije 30 kala laku lakokan Nina Abraham kupiharkan menda ngerana manbandu Tuhan kuga adilit 20 kala lahan laku cedakan kutae adilit ije 20 kala. Nina Abraham ola kam merawa Tuhan ateku ngerana sekali narikal kuga adilit 10 kala ngencat. Nina Tuhan laku cedakan kutae adilit aku jumpa 10 kala si benar je. Kenca Tuhan enggodung ngerana ras Abraham lawas ia jana Abraham pe mulih ku inganna. Terjang cenda nasta ibas wari keempat kenenda temata sisa menbantai ibas wari enda emakap pertoto guna kejuah-juahan bangsa. Jadi endam temata ibaswari keempat kenenda. Ya, shalom manbanta krina. Shalom. Ya. Salah sada syarat untuk membentuk sebuah negara emakap adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan. Jadi ibas daerah entah pe wilayah lit ije masyarakat si mempunyai cita-cita untuk bersatu. Persada ari ibas membentuk sebuah negara enda. Perbahan adik kita ngeluh ibas dunia enda lit hubungan sadar si debarna. Manusia ras manusia, kuta ras kuta, kota ras kuta ras si debarna. Engkai perbahan kita enda saling membutuhkan. Aku butuh kamu butuh aku, ras kita sama-sama membutuhkan. Banci kasih hubungkan ku gereja anta, misalnya gereja pasti lit jemaat, pasti lit kategorial, lit pertua dia ke DJ. Jadi ada misalnya salah sada lalit, ugange, pasti lit akap si kurang anak, membagai. Nah, jadi adina kita ibas gereja pasti lit je jemaat pertua diaken pengurus kategorial. Jadi tapi ternyata kerinasi kegeluhan skala jelma ras skala sidebanna saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Nah, ibas termasyarakat laban jika kita hanya mengukurkan diri entah skala, laban jika kita egois, aku mengukurkan diriku saja, laban ciwage. Nah, jadi kita sebagai manusia harus mediate nandangi kegeluhan kala sideban. Bagaimana kehadiran di bata ibas kala sita di tengah-tengah kegeluhan ta ibas masyarakat ta. Nah, ibas natsta ibas pekan doa wari keempat kenenda si perlu si etah emakap Abraham
enggo ipilih di bata ras kesusurenna jadi bangsa simbelin. Maka nina Tuhan ibas ayat 10 pitu. Nina Tuhan ibas kuburna labo pada kubuni-bunikan man Abraham karena kai sinandangi kubahan. Selanjutkan ayat ke-10 waluh kesusurna jadi sada bangsa simbelin ras erpuasa pagi janah arah ia kupeseh kupasupasu kerina bangsa-bangsa anggo kupilih Abraham gelah banci impretah kena anak naras kesusurna gelah erkemalangan man bangku janah ilaku kena kai si benar ras bujur adi bagi kusahkan pagi bana kasakai si enggo kupadankan. Endam ibas ukur Tuhan maka ipesahkan naman Abraham nina Tuhan bagian naman Abraham li pengadun simberat karena perbahanan simelket isodom las Gomora dosana seh kelebelina maka ngincu ateku puja pepayosa tuhun tahlang perbahanan simelket enda maka kenca berkat kala si dua temuin maka kenca berkat dua kala ibas temuin dai neruskan perjalanan maka ida hari Abraham Tuhan nina ibas ayat 23 seh 25 nina Abraham bagenda tuhukin imasap kendu atenu kala benar raduras kala jahat adilik 50 kala ije kala si benar ije da kendu kang krina kuta la atendu islamat kendu arkiteken si 50 kala kin kuta tentu bali ibahandu hukuman kala benar ras jahat enda laban ci jadi adi bagi labu jur perbahanan hakim krina doni tapi kai nina Tuhan adilit 50 kala kujumpai adilit 50 kala kujumpai si benar ibas Sodom la kucedakan kuta arkiteken si 50 kala la kucedakan kuta arkiteken si 50 kala bagi Abraham tetap nungkun Tuhan ibas 50 kala bagi kurangna jadi 45 kala bagi seh 40 kala 35 30 20 seh 10 kala tapi Tuhan tetap berjawab nina la kucedakan kuta bicara ijumpai Tuhan 10 kala benar ibas kuta la ikernakan Tuhan kuta ya. Li 6 pertanyaan Abraham man Tuhan tapi Tuhan tetap menjawab dengan penuh kesabaran sabar ia membagikan Abraham laya nembah laya merawa tapi ia lo-alona penungkunan Abraham alu kesabaran bagi banci si bandingkan ibas kegeluhan ta skala-skala bahwa Tuhan memberikan kesempatan membantah guna dalankan si benar tapi kadanglah si pakai kesempatan tapi lalu bagi dia perkuah hati Tuhan tetap serasa lalap membantah bicara bue dia hal-hal si jahat sini lakukan tapi Tuhan tetap nimai kita ndigan nge kita enda banci ngelakukan si benar jadi menkam bapa nande ibas naksta ibas pekan doa wari keempat kenenda jelas itu rikena maka la iukum Tuhan kalak bujur dengan kalak benar tapi arah kalak bujur ras kalak benar endandai panci kalak jahat ibenarkan panci kalak benar nelamatkan kalak jahat endandai jadi genduari ibas bangsa ta enda ibas negara ta enda li sada virus maka COVID-19 melala enggo simate melala enggo irugikan perbahan sada virus endai jadi kaingin dia si banci ilakokan
guna nampati si terkena dampak COVID-10 si wahai nadai. Kaingi banci si bahan man teman-teman ta si terkena. Si pertama lebih emakap si totokan ia. Si totokan ia sebab si teh maka Tuhan pasti bagikan pertoton anak-anaknya. Ertoto enda sangat penting ya, apalagi bas paksana genduari enda sangat dibutuhkan pertoton enda. Jadi adik kita nggo ertoto man Tuhan, marika kita bertindak. Kayaknya si harus dilakukan guna nampati teman-teman tak si terkena dampak COVID-19 si wahai dai. Misalnya nampati guna memberikan sembako entah peras si debana. Enda sangat nampati teman-teman tak. Jadi alu bagi arah renungan tak berngisi sendah. Enda babai kita rukur rasmuat bagin ibas kerina simakuli. Salah sadana emakap pertoto. Jana si peduakan emakap berjuang guna tetap ngalokan si benar ras jadi kalak ujur. Si petelukan emakap geluh lah hanya mementingkan dirinta saja, tapi marilah si bahan kini ulin ras keselamatan menkalak si dewan. Berbahan kain dinadai kalak si benar banci ngelamatkan kalak si jahat. Jadi mankamba panande bagi teman-teman permata si di rumah, mari jadi sira ras terang man sekelewata. Amin. Mari raduras kita toto kita. Bujur Bapa, boka idengkahkan kami katandu Bapa, pakaikanlah katandu enda, gelah namin banci katandu enda ipakaikan kami ku keseharian kami Bapa, banci kami ngelakukan penampat, banci kami mereka penampat teman-teman kami terkena dampak COVID-19 siwa enda Bapa. Ajari rindu kami Bapa, pasu-pasundu kami, segelah na kami pe banci mereka alu tulus Bapa. Bapa sini surga enam toto sembah kami reklangkan anak Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Gundari sepaksana kita ngakukan kini tekenta, mari siakukan kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata, Bapa sibar kuasana, sinpalangi rasdoni. Aku tekman Yesus Kristus, anak tunggal Tuhanta, si jaya kesaksi badia, tulis dari si sokleaman, tergelar si Maria, si nami kini serang, sana pemerintahan Pontius Pilatus, dipakukan kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusul kudoni kematian, petulurikan bukeke bas kematian hari, nangki ke surga, pergunung arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenar rumia pagi, ngeranakan singgulu rasinggu mate, aku tekman kesaksi badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan sila-sila. Amin. Gundari sepaksana kita mereken persembahan, mari si pesikap persembahan ta adilit, tapi adilah lalipe labo jadi persoalan. Tapi adilit bagi singgo ia turkan gereja anta emaka persembahan istorkan ku pengurus PJJ anta masing-masing. Kata dibata jadi palas persembahan ta ibas berengi ibas wari peempatkan pekan doanta. Nina ibas Juna 2 ayat siwah, kundekan kap puji-pujin kuman banta, kundekan kap puji-pujin kuman bandu. Kubahan mo persembahan kuman bandu, jangan pusatkan hatiku kali sungguh kupadankan. Sebab ibas kamnari kaprehna keselamatan Tuhan. Tupung kita mau persembahan pengatakan bujurta, si puji di bata arah KEE nomor 354 ayat sada saja.
sa 2 menit pertoto ibas doa siapa ata maka kari si persada pertonton ta pertoto iwenakan. O Tuhan Bapa kami siniringan ikin kerajaan surga. Larang ngadi-ngadi kami ngatakan bujur bandu Bapa. Ibas pengarak-ngarak andu kami, ngukasah kami penghujung kebaktian kami enda Bapa. Bagi pi Bapa nggo ibagi kendu pertoton kerina anak-anak andu Bapa. Pasu-pasu numbing kerina anak-anak andu enda Bapa. Sampati ia ibas ndalani kegeluhan nas kalak Bapa. Bapa sini surga bagi pe pertoto kami man perpulungan Tuhan ija Bapa mudi ibagikan du kerina pingko-pingko na Bapa nggo ibagikan du ndek kerina keluh kesah na Bapa maka sampati du iya Bapa berikan man bana kemalaman ate sirah na iwas kamnari Bapa. Bagi pi Bapa pertotoka kami man teman-teman kami si terkena dampak COVID-19 siwa enda Bapa. Ipi pasu-pasu do iya berikan man bana kemalaman ate Bapa. Pasu-pasu do kai sini lakukan na Bapa. Segelah namin banci iya natkan kemalaman ate sirah nabas kamnari Bapa. Bagi pi Bapa artotoka kami man pemerintahan kami enda Bapa. Mulai presiden tingkat si paling rendah Bapa. Kami tetap masu-masu kinerjana Bapa. Berikan duman bana kebijaksanaan Bapa segelah nape ia banci merintah bangsa Indonesia enda alu mahuli Bapa. Terlebih-lebih ibas paksa genduari enda Bapa. Ibas kami ngalami ibas kami sangana ke daun Bapa. Epi pasu-pasudu kami kerina Bapa. Pasu-pasudu kerina anak-anak Tuhan silit ibas bangsa Indonesia enda Bapa. Bagi epi Bapa pertotoka kami menperpulungan Tuhan sisangana perkebaktian ibas wari enda Bapa. Epi pasu-pasudu iya pasu-pasudu pendahina Bapa. Pasu-pasudu kerina kais ini lakukan na Bapa. Pasu-pasudu ka keluarga na Bapa. Bagi peras pelayanan na kerina gelah banci perpulungan duenda datun kemalaman ate bas kamari Bapa. Bapa sini surga melala arus pindo kami bandu Bapa. Tapi te kami kamkap simrekan kami kerina kaisi perlukan kami Bapa. Bagi pe Bapa persembahan singgos pulung kami Bapa. Epi pasu-pasudu
Segelah namin persembahan singgo pepulung kami enda bancir guna untuk gereja andu saja Bapa. Bapa endam toto sembah kami. Lu bagi Bapa sesapkan dage salah terus dosa sini bahan kami. Gelah metunggung kami iglari anak andu saja. Roh kami erkelangkan anak Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Ya, menkam sini rumah diundang kami tadi skrina guna tekad was pemutusan. Gosi idah kuga sabarna dibata ibas kelengi kegeluhan manusia. Kugan dia kita ikut kelengi kegeluhan enda. Kubuat baginku notokan kegeluhan masyarakat ras bangsa aku Tuhan. Dibata tetap sabar nimai pertoton anak-anakna. Kuga dage ninta. Aku si Andri Arpadan tetap ngeluh iwas pertoton. Si peteguhi perpadanan tak rendai kita arah KEN nomor 182 ayat sada saja. Oh Tuhan kam tetap tedeku manbandu aku harap kau nemani geluhku. Oh Tuhan rasalah geluhku temani. Olah tandingkan aku raskan tetap. Mari raduras kita toto alur bahan pertoton Tuhan ninta dage raduras. O Bapa kami sini surga, dalam berdiamin, dalam kini rajandu, salamin pratendu bas dunia bagi di surga. Beri kenaman kami akan cukup bersuasin daya. Alamin salah kami, bagi kami salah kami. Alamin kami bawa kubas percobaan, Alamilah kami dosa nari. Sebab kami semara ini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Mulilah halu damai ras mejuah-juah. Tetaplah hartoto dingenteklah maka pertotondu jadi pasu-pasu nandangi masyarakat ija kam tading. Ipengasup di bata kita alunuhkan pasu-pasuna. Alokelah pasu-pasuna. Tuhan masuk-masuk kita ras jumanta. Tuhan masuk-masuk kita artuah bayak. Tuhan masuk-masuk pendahinta skala-skala. Amin. 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 Ngatakan bujur kami Tuhan ibas warisi pempatkan pekan doa enda bancir dalan alum huli. Pasu-pasundu krina pelayan ibadah bagepe krina jemaat Tuhan si rumah sing ikuti ibadah pekan doa enda. Pasu-pasundu kami krina ibah Yesus kami ertoto. Amin. Shalom.